Tini oro tamu khailai no. Tini actually sin orang man ingka parents de. Sing protek bosor no parents de pale phayo. Sing sema ba palai kha mon sing bosor palai kha protek bosor sing parents ta tam khai sing মানে যারা নামি দামি বড় রগ ন जों नुहुनु याखै जों बरंनो जों सम्मानित खायो बरक जे 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 सामुं तांखा आस सामुंनि बागै जों बंनो चिनि जे चिनर एक्चुअली तामो चिनु स्कुल दुइटा मानि दङ र अरंका एकटा लारिमा ट्राइबल सोसाइटी एकटा अंका खुम्पै चैरिटेबल ट्रास्ट ठीक আছে ओंखाय लारिमा सोसाइटी ते खुम्पै चैरिटेबल ट्रास्ट हयतो जों बंनो माने मुं माने चिनि একটা কোনো মুভমেন্ট হইবো হ্যাঁ তেমন মানে হইবো যে বক মুইতো তম্বা যাতে যে যখন বইবা মানিনো নগো বড় উৎসাহ হঙ্গো যে এমতেই বড় রংন जों বংনো মানে সম্মান রেখা আবো তামং ini 27 September थांनाय बिसिरगबो अ सालनो नर अबो काहिस पालायमुं पालायमुं जों पालायखा तामो इम्पोर्टेन्ट टं 27 September अ इन्स्टिट्यूशन बागै 27 नि एक्चुअली एमन कोनो माने डेट तिचिनि कोनो इम्पोर्टेंस करे एक्चुअली तीन तामो खम समय चिनि परीक्षा पाइमा जरा ताइ बन्द ब माने इ कता असानि बन्द सुरुं ना जरा अंगाय ताम खै जोंहा बसने बन्द सकां जों मन एकटा सेलिब्रेट खायो जतन अ स्कुल एस्टाब्लिशमेन्ट बिसु बालु खबय यारो जों 2001 को चिनो स्कुल एस्टाब्लिश संगो हां माने एक्चुअली ताम खै जों रेजिस्टर खायगा 2000 न रेजिस्टर खायगा हां किंतु माने 2001 को चिनो स्कुल चलि खाता ताबुक जरा बुबति खाय चलि त ताबुक जरा त जों नुगै तंग चिनो स्कुल आगे एक्चुअली अर ताम त मनर चिनि जमन स्ट्रक्चर नों उनको खाके इनफ्रास्ट्राक्चर निंगाय आगे और बेरा नक तो मसलखन पुइला जों सुरु खामानि बेरा नक हयतो म एकटा चिनि माने जों गभर्नमेन्ट हयतो बंको मांका कि हेल्प मांका पुरुष उनका म नग्र जों खायगा एरपरे तेसे स्कुल नि फान्ड जों तेसे बिल्डिं खायगा एरपरे चिनि मनि अ जगानि स्कुल न कि नाइथो खायखंको खायगा उनका ता चिनि क्लास 6 जरा चलि तंग र क्लास 6 जरा स्टुडेन्ट्स चिनि 100 कासा खासि तंग चिनि तिनि ओस हालो हास्तेनि लिपरखनो स्पेशली रों खाय तंगाय रखनो तामो कग याफानाम जों जे खाय तंनाय बंना म कग याफानाम संगो जे नायदि जदि डेभलपमेन्ट नों नांगे कोन एकटा जातिनि ओंखाय बंनो सिकान थ्रु देन डेभलपमेन्ट नाय जों जेमन सराय रंग एकदम पूरा माने बरकखौ ताबुं खा बरक तामो जेमन हानि मानि तागिया दे हा मिसि तंखे नरम हा बरक आमति खाय नों बंनो जेबा ताबुं हयतो तागै फायनाय आमदेखने बरगलो आस्ते आस्ते आमदेखै गरि नाय बरं ओंखाय ताबुं हयतो चिनसराय रंग जों काहाम काया पराशुना गरि डिसिप्लिन खाय सब दिग देना काहाम गै जों तिसानानि दरकार तिनि पान्डन सब मानजक फैका तिनि पान्जा मानजक फैका स्पेशल गेस्ट फैका मानगोनां बिमलेन्द्र चक्रवर्ती एकजन रिनाउन्ड राइटार मानगोनां रघुनाथ सरकार एकजन एडिटर एरपरे मानगोनां नरेश चन्द्र देवबर्मा जों बन्जन साइमानो खूब चिनि कक बरकनि एकजन उनको रिनाउन्ड राइटार बो एरपरे चिनि और मानजक फैकानि कक बरक लोकगीत रोजाबनाय सुखिनी देवबर्मा एरपरे मणिपुरी राइटार मानगोनां एल बीर मंगल सिंह कक बरकनि पाब्लिशार मानगोनां अजित देवबर्मा एरपरे चिनि कक बरक जे पहिला PhD खायनाय डॉक्टर बिप्लब देवबर्मा बो मानजक फैका ओंखाय जों अनेक बरक काहाम बरक सोलोंजाक रों सैकोरों आमति बरंग जों तिनि तोखारो तिनि अ जायगायाव स्पेशल कायसे कम्पिटियाव थांगै कम्पिटिशन पार्ट मा हानाय बनि सम्पर्क किसा बनि सन बंखा सकात गुरुं देवबर्मा बिनबुमं बरक बनो आलुहा हयते कम्बोडिया बरंग गतलां माने कम्पिटिशन तंतलां माने ओंखाय बो आरो इंटरनेशनल लेवल बंग जे एज ग्रुप दं माने आ एज ग्रुप बो सेकेंड रनर अप अंगै आरो बो प्राइज माखा हा उमर बिनिता बंखा 7 बছর बो ओ स्कुल नि न बो ओ स्कुल तंग माने न किन्तु बो एरपरे माने बिनि जेहेतु बुआ बुआ उनको तो आगरतला तंग बो सेमा थांगा ओ स्कुल नि एड्रेस मगे हेजामारा नि ब्लॉक गाना वकले स्कुल आमचानि लुगरंनो ताम कसारनाय ओ स्कुल नि रिगास ओ स्कुल नि केस मन जों साना नायो जे चिनो स्कुल हयतो अनेक काहाम प्रडाक्ट अंखरका आगे जारो स्कुल परिथानक डाक्टर तंगो इंजिनियर तंगो उकिल तंगो
ओमफ्राय लुकिरं मग कय जाओ जे नरको स्कुलाव फाइ वाइसा नाय फाइदि जे जोंनो वाइसा एकटा सुजुग रिदि जों भाइखाय नं स्राइरं न गरिमान जों नायनाय ताबुक तो पूजा सुरुं तंगो चिन असामताय अंकाय स्राइरं न असामताय इन बागे बेले खाका हामरो बरक असामताय बेराय थुन स्राइरं ताबुक बेरायनान जरा आमुनो आमानिने एन्जॉय खाइनेन जरा केवना जरा कैसा पाइ थांगाय जों आमाने आमके एन्जॉय खाइमिया अंकाय तो कामिनी बरक नबो जे सिक्ला सिक्लि दं माने कामिनी जों मनो साना नायो जे जों जदि जतन जों जदि चिनि माने जों जदि एकलगे ग्रो खाइना अंकाय जों इन्डिविजुअली ग्रो मांगनाय जेमन ताबुक कोनो एक माने कायसा सेक्शननि बरक सिमि ग्रो खाइके कोनो समय आ जाति काया आ जागानि बरक काया जतन इन्डिविजुअल जों ग्रो मा खाइनाय का आ ग्रो खाइना बागै जों काहाम लामा मा थानाय काहाम के परा शिक्षा मा खाइनाय जरा बिजनेस के काम के बिजनेस मा खाइनाय तै जों जेमन ताबुक जों अनेक नुगो अनेक सामुं सितरा रक सराय रक तांगै तंगो अंकरक आ जेमन जोंहा माने र थाया जा आवन आं सानानै Thank you, children, for your nice song. Now, प्रथमे सबाइके नमस्कार। मन्त्रब
বরং গণারকদার আসনে দঙের বিসিঙ্গ সভাপতি নরেশচন্দ্র দেববর্মা কক বরক শ্রীগিরিরংনি বিসিঙ্গ বজ্রতন চাকরা বতিনি চিনরনি সভাপতি বা আসুখা আমন ইয়াগুলো তমতামাশা ও বাংলানি সৈতানি চারাইরংনি বাকি সৈতানি চারাইরংনি কগ্রবাই মানে ছোটদের রচনা বা শিশু সাহিত্য ত্রিপুরা রাজ্যনি থাকজানি বিসিং খরচা বরংনা বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী তাই তোমর বাণী প্রকাশনী মুঙ্গি পত্রিকা ছাপনায় এডিটার তে সমাজকর্মী রঘুনাথ সরকার মহাশয় অক্ষর তামুখাচিনি কাইসা আসুখা তে থামুখাচিনি নারওয়াই আবনো কারই দঙ্গ চিনরাজি তিনি সকা জাফানা বাগै যে খরক নিনো जों साइनाखा আমুংখা কক বরক লুকু কক রবাই আবার जोंआमो ত্রিপুরা ভারত বহন হ ত্রিপুরা ভারত गोरों तमंगनो राजा बाय रानी हंखाय गोरोंनो गोरों चलानो राजा हंखाय गोरों बरिखाय रानी आर रानी हंखायनि बायसुखिनि जत्तनि सिनि खापांनि जत्तनि हामदोंमोननि जत्तनि रसनाय गोनां खरांथि खालायै बरंनो खादो दखायथि सानाय खाथों दिथि सानाय बोखाव दैला सारिनाय दिनै बायसुखिनि बबर दंग दंग दा खरखा सका दियाफार जानाय अंकनि ओइजे मणिपुरी भाषानि जत्तनि स्वीकरण थाजा हिनमान बब मणिपुरी भाषा सिमिया बांग्ला भाषायावबो आमोदो आसनो बिनिया गाहाम बांग्लायावबो दखल मणिपुरी भाषायावबो दखल स्वीकरण एल बीरमंगल सिंह अरुणाचल दङ दङते खरखा कक बरंनि पहिला जेति खालायनाय प्रकाशनी संस्था कक बरंबो सापनो बागै पहिला प्रेस खालायनाय प्रकाशनी संस्था खालायनाय अजित देबबर्मा बरं गोनां अजित देबबर्मा बबतिनि चिन्हर दङ दङ आनि जत्तनि जे हामदोंमोननि कगंखा आनिनो स्टुडेन्ट এবং যিনি ওর সভাপতি আছে কোনো স্টুডেন্ট বিপ্লব দেববর্মা ডক্টর जोंबो इउनिभार्सिटी फोरोंफैमानि ताও তিনি डक्टरेट नाखा কক बरबो एम.ए. पास खायो तारपरे কক बरबो डक्टरेट खालायखा PhD এই বিপ্লব দেববর্মা বুমুঙ্গ বিপ্লব কক বরবো ডক্টরেট খাইব একটা বিপ্লব তুমি হইকা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি কক বরনি বিসিঙ্গ তিনি স্কুল নিজেক प्रिन्सिपाल बंद जतन सिनिब एलाकानि बर अबरन जतन हामबायाफोरै खा गाहामयाफोरै आं अरब कक थाइजा थाइनै सानामुसु स्कुल যদিও আপনি আনো ফাউন্ডার হিনপানো আছেন আমি ফাউন্ডারিয়া মংখা লারিমা ট্রাইবেল উইমেন সোসাইটি আমনি পরিচালিত লারিমা रोंबारिन फियाबा आं कुइलान सिमिन दं आमनो पेट्रोनाइज हिनमान इंग्रेजी बाय कक बांग्ला बायखा पृष्ठपोषक हिनमानो बा कक बरबाय सब समय चुबानाय हिनमान आं बनो चुबानाय आमसिक आमनो दिनर अनुष्ठान का अनुष्ठान खाइजाका लारिमा रोंबारिन ते ओइजे खुमपुई चैरिटेबल ट्रास्ट दुईटा मिलिब आ खुमपुई चैरिटेबल एक बेसरकारि संस्था आं नामनि चेयारमैन এবং जोंखा खालायका खुमपुई स्कुल बाय बाक्सा एकसंगे खालाय माहाय जाव आबन बागै नों दुईटा संगठन कथा लायै दिनैनो प्रग्राम खालायका स्कुलनि प्रग्राम खा प्रग्राम जोंबो निजिनो सिनिजा सोसाइटि ट्रास्ट आमनो जों बेद गयिमा अरब तिनि जतन बर गाहाम गाहाम गोसों मोखां गोसों त्रिपुरानि मोखां गोसों गोसोंखौ बोसाराव
তিনি অরব ও মঞ্চব যতন আসুকজাক সপাংবো আসুকজাক आं बरन आबायनो आं एकदम खा गाहाम बरन पुलैया फरजाव और आं ओइ जे सका कायनि चालु खालायया आमुखा आंनि मा बानि मुङै आं मा बानि मुङै कायसा दा कायसाखाय आंनि आहानुजों थैथानाय क्लास 5 आव फराय दंबा फ्रु थैथानाय बागिखाय स्कुल टपार माने क्लास टपार क्लास हो जे कोनो एक क्लास हो जे फार्स्ट होनाय वो क्लास टपार न पुरस्कार जागो आमो कैसा कैसानि इमिडिएट ओकरा बाय थै थांगा एकदम गोसा गलि खिबै बिनि बाय कैसा आमके स्कुल टपार नि पुरस्कार ओ दुइटा पुरस्कार दा कैसा काय आनि मा बाबन मुङै कैसा पुरस्कार आं चालु फैया 2023 থেকে साइमाया सालबोसो आं खाइ दं मालांनो आं जतदिन दंसा जतदिन चलि मानसा आंहाबो खायो बरंनो बरं रिनाबो सुङो कारण त्रिपुरा रायजोआव बरं बखरि गोनां सिदा बखरि गोसों गोनां कुलगुरै जों नुबिया गाहामकै नासिकमायाबाय गाहामकै मगल गोख्रोंबाय नासिकाय अ बरं जों नुहुरो आ बरं तमुंनो किचासि बरं फनुगै मांखाय निजेनो आं खातदों मा दंजावो आमोन बागिनो ससाइटि रबाय सालायै स्कुल बाय सालायै जों मरक चालु खायया आमनि बिसों आं पुइलावनो हामैया उनको खा गाहामयाफोरखौ साइबायखा दिनै अंकनिको ओइ जे 22 खिनिनिको बहाय गोरों आनि मकल कलाइयाखौ खुंगो कलाइयाखौ तामगो हिमबा आं मरक खुंतरंगो मरक खुमै आं बयरक सैतेंता आपि गबे सना मरक बयरक आरो मते गान करनि मते नुखा 22 खिनिनो जे आसु दंनायरो ब पाइके हयतो बत बक्तृता रियाफनो गान न बिनो बक्तृता गान बायदिनो आंगरनो गायसे साइफेनाय आहाय ओंखायनो दुइजन एकजन ओइ जे पाब्लिशार अजित बर्मा दा गायसे मणिपुरी भाषानि श्रेष्ठ लेखक हिनमानो बिरमंगल सिंह अबर दङ अ बरक जतनानो आं दिनै आहायकेनो अंक खायया अ कमनो आं दिनै अर सानामु सुङो ओंखाय नर किसा खालगै प्रग्राम दंबाय दिदो कारण बरक बंनि क काम खानाना नागानो कक बसलि बरक किनि सानाय अ कक बसलि मा खानानाय एका दा गायसांखा नं सेरारंगो उत्साह गति साना नागानो सेरार उत्साह नाना मुति रंगो आमन बागै नांगो रक खायतरंगो आमो काहा ओंखाय आंगर सानामु सुङो स्कुल खायमानि तो एक्चुअली खालिका ठीक न खायले बरक तब सेरारंनो फोरोंनानै से खाय मकुनो कोन बागिया सेरारंखा खुम एकदम खुम बाय बाक्सा ए जे रमजे खुमराम साराम ए जे तम सेरारं मासा मासा खुमबुबा खुम बारसा बारसा काहाय ओ खुमबुबारो यासको बाय कमना थिया आहे दनो गार्जियन नको परामाय हनि सेरारं ताबु दिदो आनि कक्ता अकरा हिसाबै आंनो आनि नाय थैमानि सेरारंनो बुबुय सेरारंनो संसरन खायमिया कखने हम सेरारं ताबु दे हामजाकदि हामजाकायंगो लबदि हामजाकदि मकम सुदि आमसे सेरारंब्ला मास्टारं माहाय सानामसुङो उनो सेरारंनो फन खबरदार बंसा याकारदि जे बर खुमनो हामजागिया सेरारंनो हामजागिया रसामुनो हामजागिया बमुनि सुया बनसं बर खिनमाया हांकाय सेरारंनो हामदंनाय खुमनो हामदंनाय रसामुनो हामदंनाय बरंनो सत्यकारे बर ओ सेरारंनो जों दाबुं जे सेराय चिकन चिकन सत्यकारे बर खायति साना नागानो कुकुबि बरंना नागानो ब्र बरंनो हादोदो हाललो दैलो खाय थिगलाय तनिखा मंगिया आबुन बगै फायदि जों बेबागनो सातता लायनो अ सेरारं बाय जों गाहाम खायलेयानो जों जरतो पारेसनि तरफते खायानो गार्जेन रबो खायदि मास्टार रबो आं मास्टार मो सानामु सुं पयनामु सुङो कुनो सेरारंनो फनो ताबुदि तातकदि किजामजे बुखबाय हिदिमानो दिनामनो तो तकनाया बुनाया आहायके बरंना आदर खायति सगो खाय आने एक अभिज्ञता दाम साइदामनो गार्जियन र नायदि जे सेरारंनो बुबि कखनानि मैया फियाबा तमनो हामजाकाय ओ रांसा करम हनै बामसाकाय चुप चुप मकम सुकाय आ सेरारं कक मासमा खानानाय आनि सुक कायसे किसे मिरि तमला कखनातैया बय कखनाया आनि गखाय आनि करम हनै जखन मकम सुदिखाय ओ दादु नङानो दिखायो हायदा कर्म हंकाय ओ दादु आंजलियाब्ला न मासमा खानानाय जब आहायदा हागे नरब जान जा बुसुक बुसानो स्टुडेन्ट न
তাকে আমার চেরাই রুই না তারা হামদা মানে আন পয়সা বদল বদল খাইলে পুরো আইডি গনাই গামজা তাম খাইজাগর ওসং নাইথক angka omon bagi cendra khaimani o samong একদিন সাজব ফলিওয়ানো মই স্কুল জীবনটি এখনো 25 বছর গা তাওবাই ওরা যে পরীক্ষানের বাক্সা উকিল এই যে ওকালতি তাও খাইতো ওকালতি খাইতো বাক্সাবা ডাক্তার মুখা বাক্সাবা কাইসা বুদয় অঙ্ক ওই যে অঙ্ক টিসিএস অফিসার অঙ্ক নাই রকমভাবে গোबां मा दङ जानजारा जानजा सामग माननाय तरफरि सुतरां आं खाख्लायो म सब समय दंनाय म थाङै दंनाय जतन आशीर्बाद बायनो ओंका এই যে বড় কাহাম কাহাম যে ফাইবেগা দামি দামি বড় বড় বকরি গোনাं पाल हंगे दयदा कलाइबा न बार कलाइब्ला आ बकरी गोनां पालाबाय दं नक संगे मंहाय नक कलाइया तेमनिनो चिनि स्कुल बकरी गोनां बड़ आशीर्बाद दङ बने हामजांमानि दङ दङ सुतरां ओ स्कुल सहदे गोबानो बकगिया तब आगामी दिन तब आगो थाङानो नक जतन स्कुल रुवाई दिबि चेरेडनो रुवाई दिबि अ कक साइनो आनि कक बाथं किसि जानि बागे आं सावो जतन खुलुमबाय आं ककबाय Now we are moving to the next part of the today's program, that is award session filtration. So our first awardee is Ma'am Sukini Dev Burma. She is a Kokborok Lok Sangeet singer, and here Manpatra reading will be done by Tapusi Dev Burma, and she also carries a cash award of rupees 10,000, and this cash award and memento will be handed over by Honorable Naresh Chandra Dev Burma. Balaikana hambai borom gonang Rabindra Kishu Dev Burma tabok faidi jeng award session yake borom yafarmani buthaktui thanglaino kok borok lugus rujapong rujapnai gorong borom gonang je Sukini Dev Burma cash award rojangnai 10,000 ke boni manpotro porinai angkha Madam Tapusi Dev Burma te cash award yake moment to yafarnai borom gonang Naresh Chandra Dev Burma. Manipuri writer L. B. Mangal Singh. Here Manpatra will be reading by Deepika Dev Burma, and he also carries a cash award of rupees 10,000, and this memento and cash will be handed over by Honorable Bibalendu Chakraborty. Tabukti Khoroksa Manipuri writer borom gonang L. B. Mangal Singh cash award rojangnai 10,000 boni borom blai porinai angkha ang Deepika Dev Burma cash award ronai moment to yafarnai borom gonang Bibalendu Chakraborty. An ex-student of our school has achieved world third position in pre-level Aloha competition held in Cambodia, comprising of 22 nations. So this is a very wonderful moment for all of us. This little master was an ex-student of our school, and he has achieved a great feat in this competition. So this award will be given by our principal ma'am. Chini school no pori thangja khoroksa student Shokat Gurung Dev Burma Aloha competition o 22 country ni bisingo world ni third position ungkha pre-level o abo ungkha Cambodia o bono prize rinai ungkha principal madam Monimala Dev Burma. মণিপুরি ভাষায় ফোরামজারি আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি নরেশ দা, বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক বিমলেন দা, সম্মানীয় অতিথি বন্ধুবর রঘুনাথ সরকার এবং আজকের সম্মানিত অজিত দেব বর্মা, হাসুকনি ফরাম অ্যাপ্লিকেশন ককবরকের
পাবলিকেশনের জগতে একটা গুণগত বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন বলা যায় উনি এনেছিলেন। আর আমার সবচেয়ে খুব আমি আপ্লুত যে ককবরক ভাষায় MA করার পরে প্রথম যে PhD বিপ্লব দেববর্মাকে আজকে এখানে যে সম্পর্কিত করা, আর ভারত ত্রিপুরা নায়িকা শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম। তো আজকে সত্যিই আমি খুব আপ্লুত। অ্যাকচুয়ালি মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনারে আমি নিমন্ত্রিত ছিলাম। আমি বললাম আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি যাব, তার জন্য আমি সেই সেমিনারে যাইনি, কারণ আমাকে সেই খুম্পুই চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ককবরক ভাষী সংস্থার পক্ষ থেকে আমাকে এটা সম্মানিত যে করা, আমি নিজে খুব ধন্য আপ্লুত। কারণ ককবরক ও মণিপুরি একই পরিবারভুক্ত ভাষা, তিবেতু বার্মান ফ্যামিলির ভাষা, যার জন্য আপনাদের খুলুমখা খুলুমো আমাদের খুরমজারি শব্দটার মিল, আমাদের ভাষার মা একই। এবং ভারতের যে ভাষা মূলত 4টি ভাষা, বৃহত্তর অংশের ভাষা হলো ইন্দো আরিয়ান ভাষা, দ্রাবিড় ভাষা, অস্ট্রিক ভাষা আর তিবেতু বার্মানের যে ভাষা। ভারত সংবিধান যখন হয় শুধু 2টি ভাষা ইন্দো আরিয়ান ও দ্রাবিড় ভাষায় অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুরু থেকে মণিপুরি ভাষা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির দাবি হয়, শেষ পর্যন্ত 1992 সালে মণিপুরি ভাষা প্রথম তিবেতু বার্মান ভাষা থেকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে বুড়ো ভাষাও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। অস্ট্রিক ভাষার সাঁওতাল ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ককবরক ভাষাও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো তার সমস্ত যোগ্যতা আছে। আমি আশা করব খুব অধিক ভবিষ্যতে ককবরক ভাষাও ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে, আমি এই আশা রাখি। আর এই যে খম্পুই চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, খম্পুই মণিপুরে এই ফুলের নাম হচ্ছে তাখেলে। মণিপুর ত্রিপুরাকে বলে তাখেল, আর ত্রিপুরীরা যেমন মণিপুরীকে মুগলি বলে। তাখেলি হলো তাখেল থেকে, তাখেল মানে ত্রিপুরা থেকে নিয়ে যাওয়া, লেই মানে ফুল, যে ফুল, এবং খুব জনপ্রিয় একটি ফুল তাখেলেই। মণিপুরি মহিলারা তাদের খোঁপায় বাঁধার জন্য ফুলের নাচম বলে একটা কয়েকটা গুচ্ছ ফুলের নিয়ে খোঁপায় বাঁধে। এই তাখেলেই এখানে থাকবেই। আর মণিপুরের বিশেষ মন্দির বিজয় গোবিন্দের পূজাতে তাখেলেই অবশ্যই এখানে ইয়ে করা হয়। এবং ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রাচীন 2 রাজ্য, আগে থেকে তাদের একটা সম্পর্ক ছিল। আমরা ত্রিপুরা রাসমালা, মণিপুরের চেথারল কুম্বাবা, এই বইটা পড়লে আমি দেখি ত্রিপুরা রাসমালাতে তো সেই প্রথম লোহরে তৈদাক্ষী মণিপুরের মেঘলি রাজকন্যা বিয়ে করেছিলেন উল্লেখ আছে। আর মণিপুরের যে রাজর্ষি ভেঙ্কটেন্দ্র তার কন্যা হরিশেশ্বরী তীর্থে যাওয়ার পথে ত্রিপুরাতে প্রথম বিয়ে, এবং এই বৈবাহিক সম্পর্ক আমরা দেখি ত্রিপুরা এবং মণিপুর। আর মণিপুরের রাসমালাতে উল্লেখ আছে খাপলাংবা, তার প্রফেশন ছিল লোহা সংগ্রহ করতে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন, এবং তার শৌর্য বীর্য দেখে ত্রিপুরার রাজার নাম বলা হয়েছে মানিকথম্বা। রাজার মেয়ে কালিকাকে বিয়ে করে তিনি নিয়ে যান, এবং সেই খাপলাংবের সঙ্গে 32 জন পুরুষ সঙ্গে গিয়েছিলেন মণিপুরে, এবং তারা কাচ্চিং অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। কাচ্চিংয়ে প্রায় 1,00,000 লোকের বসতি। আমি বলি এটা প্রায় 2000 বছর আগের কথা।
আমি বলি এই কাকসিংয়ের 70% লোক ত্রিপুরার লোক হবে, কারণ 32 জন লোক যদি 2000 বছর আগে তারা গিয়ে থাকে, তাদের বংশধরেই কাকসিংয়ে, এবং তারাই খুবই ফুলকে মণিপুরে নিয়ে যায় এবং কাকসিং থেকে নিয়ে যায়, ত্রিপুরা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তার নাম হয়েছিল তা খেললেই ত্রিপুরা মণিপুরের এই সম্পর্ক। এবং এই সম্পর্কেরই আরেকটা আমি খুব আপ্লুত এই কারণে একটা নতুনত্ব জিনিস যে খুম্পুই চ্যারিটেবল ট্রাস্টে শুধু কব্বর ভাষীদের নয়, অন্যান্য বিভিন্ন ভাষাভাষীর লেখকদেরকে এনে সম্মানিত যে করা, সেই বিপ্লব উড়াং আছেন, চাকমা ভাষার বিশিষ্ট লেখক গৌতমলাল চাকমা আছেন, এবার মণিপুরি ভাষাকে দেওয়া হলো। এটা আমার কাছে নতুন একটা আইডিয়া। মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ ত্রিপুরার একটা প্রাচীনতম সাহিত্যের সংস্থা, 1963 সালে গঠিত। আমরাও মণিপুরি সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নতিতে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদেরকে আমরা বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে থাকি, কিন্তু এই ধরনের আইডিয়া আমাদের মাথায় এখনো ঢুকেনি। এটা আমার নতুন একটা কনসেপ্ট ঢুকলো যে অন্য ভাষাভাষী লেখকদেরকেও সম্বর্ধিত করে একটা সম্প্রীতির যে বাতাবরণ তৈরি করা, এটা খুব দরকার। আজকে মণিপুরে আপনারা জানেন কুকি মণিপুরীদের মধ্যে সংঘাত প্রায় 2.5 বছর হয়ে গেল। ত্রিপুরাও তো 80-র দিকে হয়েছিল, কিন্তু ত্রিপুরার লেখক বুদ্ধিজীবীরা অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার ফলে খুব সহজে সম্প্রীতিটা আমরা ফিরে আসে। কিন্তু মণিপুরের যে লেখক বুদ্ধিজীবীরা সেইভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে না, কারণ দুই পক্ষেরও এই যে এক্সট্রিমিস্ট যে গ্রুপ, যাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের কারণে আজকে যে শুধু সশস্ত্র বাহিনীতে সম্প্রীতি আনা যায় না, এর মধ্যে লেখক বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নেওয়া যায়। এই সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এই যে উদ্যোগ, শুভ উদ্যোগ, আমরা চেষ্টা করবো এই ধরনের একটা পরবর্তীকালে উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ, আমার পক্ষ থেকে আবার ধন্যবাদ জানাই আমার বক্তব্য। পরমগোনাং এম বীরমঙ্গল সিংহ তাবুক চিনি বুস্তাঙ্গতে খরকসা কগনারাংনাই বরমগোনাং অজিত দেববর্মা। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার এবং মঞ্চে উপবিষ্ট গুণীজন সবাইকে নমস্কার। আমি বেশি কথা বলব না, কিন্তু এই লারিমা রুমারিমা এবং ট্রাস্টের যে প্রাণপুরুষ শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা, আমরা যতটুকু জানি একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে তিনি জনসেবায় একটা সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। একটা সময়ে তিনি একটি নিজেকে ধরে রাখেন এবং লেখালেখি পড়েও এখন শিক্ষার সঙ্গে জনসেবা এবং জনকল্যাণের কাছ থেকে তিনি কখনোই নিজেকে দূরে রাখেননি। সবসময় ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছেন এই জনকল্যাণ এবং কাজে। ওকে দেখে আমরা উদ্বুদ্ধ হই এবং প্রকাশনার জগতে আসার ক্ষেত্রেও প্রেরণা শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা এবং এখানে আছেন শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র, এই দুজনের যে প্রেরণা, এটা আমরা কোনোদিন বলব না। এখানে গুণীজন অনেক কথাই বলেছেন, এটা আমি পুনরুল্লেখ করতে চাই। আমি একটা কথাই বলতে চাই যে এই লারিমা রৌমারিমা একটা লাইব্রেরি করা হোক। সেই লাইব্রেরি করার ক্ষেত্রে যেহেতু আমি বর্তমানে ত্রিপুরা পাবলিশার গিল্ডের একটা পদে আছি, আমরা বিভিন্নভাবে বই, আমাদের যারা সদস্যদের বই ডোনেট করে লাইব্রেরি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে এবং ছাত্রছাত্রীদের অন্তত স্কুল টাইমের একটা নির্দিষ্ট টাইম ফ্রিভাবে সেই লাইব্রেরির সামনে ছেড়ে দেওয়া হোক। তাদের পছন্দ মতো বই ঘাটাঘাটি করুক, দেখুক, উঠিয়ে দেখুক। সেইভাবেই তাদের বইয়ের প্রতি ভালোবাসা, নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি শিকড় সম্পর্কে তাদের চেতনা এই স্কুল লেভেল থেকেই শুরু হোক। আমার এই প্রতিষ্ঠাতার প্রাণ পুরুষের কাছে আমার আবেদন, আপনারা যদি উদ্যোগ নেন
সেই উদ্যোগে আমরাও সামিল হওয়ার চেষ্টা করব। আমরা কিছু বলবেন এই বলে আমার সুস্থ बेलायखौ हामबाय दिनै सार बरम गोनां अजित देबरमानो tabuk ke korupsa kognarimnai सार बरम गोनां डॉक्टर बिप्लब देबबर्मा ani sar ani guru ani forongnai Robindra Kishore Deborma sarno khulumungya pharo bini hamjakmani bini musumani bini kiyok sarina musumani bini nahar mung nai mung nang borom ya phare khulumo te tini o pandano nai tongnai lariba rungmari no te o je pandano loa dinai kaisa trust eba motha obonobani thani kusinte khulumungya pharo tini o pandani asopha borang mana ani guru phurungnai lama phurungnai Nore Chandra sarno bang khulumo te tini narwai borang mui manja phanai sinoro tongo narwai borong narwai moto borong ang korsa ka mung sawana sini sikrung sinai te kong thungnai publisher sini borong ganang Raghunath cha borong ganang Bimalandu cha te borong ganang sung sini Moripuri ni korsa sikrung balakino wancu kurang osano bo ang khulumungya pharo te sini ko borong ni puila publisher sung puila mane ko borong nai tongnai sangkai sini hasung pharo publisher sini sar Ojit Deborma khulumungya pharo aboni yang sini tiprabara dusapnai luku ko rubai ni sini thapsukjak khani mano kurungku sukini merong ba khulumungya pharo je abono kare laima rung mari ni o je rungnok ni principal merong ba khulumungya pharo ti ano tini borong ya phajama hanke ko koi kuila enak lai punya PhD ni doctorate degree mana ko borong ni sam khlainya bagai saya kini yang saya kasamani amono borok hamjagai sajagai borong dewo abon bagai ano PhD guide khanya Dr. Somit Deborma sarno ba khulumungya pharo di university ano phurnai Ratan Deborma sa mere rupini medok Khumte Deborma medok Dr. Biman Deborma sa te Nanda Kumar Deborma sa te o hayawo pesengna sukja sini ko burung raja sini sakma kok ni ko burung te Manipuri Bangla juda kok ni suinai ro wancu burung te serungnai te media social media dai sini kok tuma pinai kok tuma hawanyai okra sakra ni ma pani soma serungnai je jotono na khulumungya pharo te ang kok thani sawana bahai kor sobaika ang rungren sani simi re majora kok rogoi puri ma phai ajara ro kok borok rongno nai tonai kan guska ani gana no tomoyo Robindra Sartong Ojit cha Nores cha Komlia cha Utpol cha borok tiaba borok ni mungrok ang class 1 rungren sani simi re majora no maniku tiaba mokol bai thamai nugia je pura ang education master degree khanya phayo master degree bo paikha MA master degree paima yang lawan suka ang busuk khak khamani rongren sang sini re majara ko bro kuri wise media mo jung ko bro no singabo sing khumte bija ro sing tongo angkai ongkor ko sing ko bro boi mak laja angkai rongren dok ni sini sung rungnok kotor jora rungnok yung jora MA jora puri puro sung ko bro boi mak puria angkai no education master degree paima yang ro phono khawo khami ki gung tongka angkai no ko bro diploma porna bagai 2012 mungti sarita Gandhi gato aprona ni ano sithani phurungnai ni sarto Robindra sar borong munang sar Nores sar borok phurungnai ni sing khorong ni wala an busang tongo angkai borok ano lama phunuka phurungmungo sinia borok ane sithani samung khlaitani juda o ane samodungo 2012 rong sini
bisapano borok koi ang malaya kok saya beriku hopung sapung kanung di oro salo borok koi ang kok thai thai sene bialungi ko kerungu borok no abung kani borok ang tabuk PhD koi doctorate koi university kerungu siapa ang ani borok no torja dia ang tabuk ko tebo serengna tongko je okraro ano ya pare kelangan engkai ang sana lemes songo seng rangkusa ne bial phano sini wansung mo nahar mo nai mo imam kotor sini musungma tongkan ke seng kucuk kotor koi mano seng kebama dofabai baksa yak di sana ne bagai seng sakno sukjak lai mano sakno sukjak lai ne ke sini borong bonango dina omahai pandawo tete se muitu klajang lain ka ang kebama pandama jamon ya bola seng tirok sini semano kiaba tini karo narakura agutui omok busuk wang sumung kahang seng momro koi sini se sati busuk layo dina ka dosi bai ha seng thog riya ko dukhui ni bising te ba khadung ni bising te seng sini o sung sajak ko hono seng musung lai mani aboni kok manglong ka seng agi mona ko tongkhono tabu sung sajak ko hono druk sini dugal phiok jakini phayo te sini sikrong rongo ta ang bolai beya aboni bagai ang joto sine rongo borok ano subaya kai borok ano kothai ya ke borok ano ane logi sabla hage tong ya ke ane bukhane borok khachuk sang loi borok tong ya ke ang dini thake ni kuni bus nango kothai ja sanane phandong la khamo te joto ane ano subana rongo ba joto khorsa mung kumi apano je subanai borok ani guru ano lama phungnai borok seari pot prodorshok te seng o tipra hasel sing ba thak tong ye woi sini Bangladesh bokok sanai jongo gobangma tipra haste ni amsayo tongmani yang lobo sini north east bo tongo jung arabo sung kogro banyo jung juda kokbai baksa ke kucukoti sana bagai gobangma panak lai mano ka ani bagai special bane blend yang kumon kini ni o panda blend borok kai koroksa ni sar Robindra Sa ang mahenka nini oso morosa nini usuk wansukmu nini usuk ang koroksa serai bong di kana wat tang serai joko bahai ke yase korom dene he wansuk mangka tobong ma dongo bini simung kori uise bini simung rungrok be sini rungrok kotor jara te uram no sung sini sikrung roko tui pandak lainnya namun kiaba sung suk yang ge aja ko sung thangai malia tapok ang joton thani no koimo je sung porimane logi simungo bo ya presa lainnya nangai te khase oji chat thamani o rungno bo library kaisa aro bo ko bijak am thangnai angbo khungoi bijak karmano khunei bijak karmani agulo khungsak laika ang baithang sawo ani publication ni phaktibo bijak kanke ang kangsa kangnei kangbakai joto bijak no ang library wo magana rena gosu bisi burung ba ketangka bijak kanke hinggai ani hamjakoni ang sar jongno medam jongno siap no lakai simang la rang khoksa rewe khokni rewe siapa rang boro kana khoksa rete khokni rete tini no pai thangana boro kana je wansuk mulumani elem rimani tiok sana bagai rotum sana bagai robok sana bagai boro kana je elem rimani suar rimani wansuk rimani lama phulmani abon ya gonota yang masing tongsak suimangla siapa samung klaimani bisingte ang kami berai research gobeshona rutuk goi tabo okra rongokorom dewe samung khainane jora khaikane ang sagma thakawo aronar nechubaso joto nechubaso ani thani tonganane ang thakawoi joto okra sakra ma konsoman soinai media oro manja khane surunai joto non tawisa ani khane hamjama thakupur bai kulmoi ani kok samani thaija thaine orono muthaka hambai Tabu borong gonanze reca pungkurung sukni dewa mano jamani thaisa reca bai tunarana bagai koijawo Aku subai
Ona dakule Okusubaru Kubuka Alibai Baroko Hunay Ona Dale Barono Koka Bamane Gagono Tamane Asu Naito Ona Otako Kusubayu Tuka Tamasu Dini Bangto Ona Asuko Murakobo Tapane Muramo Tongga Pute Ona Harumo Tokoyaku Yanke Ona Otaku Kusubayu Nake Opai Bazaga Bangga Ona Bobo Yaka Sapake Ogine Kosaja Bujera Kuba Olulo Mane Dongtu Ona Satele Sintiga Tuyo Dongtu Oh Hamare Bari Dongtu Kurma Kata Kalau Tercapai kenarama bagai